Guarda los Now, mandamientos. there are ministers today Hay ministros hoy who are intoxicated with building up the numbers in their respective congregations que se han intoxicado con acumular números en sus congregaciones, instead of facing the reality of their congregation souls. en lugar de enfrentar la realidad del alma de su And congregación. it's amazing to see in the four gospel accounts Y es sorprendente ver en los 4 relatos del the Evangelio number of people that Jesus had the opportunity to minister to. la cantidad de personas en las que Jesús tenía oportunidad de ministrar. We don't have an exact number, No tenemos una cantidad exacta, but the numbers are in the thousands. pero las cantidades son de miles. But yet, the closer that Christ moved towards Calvary, Sin embargo, cuanto más se acercaba a Cristo al the Calvario, closer he got to that cross, cuanto más se acercaba a la cruz, the numbers dwindled significantly. los números se reducían We significativamente. can see this even in the case of the disciples, Podemos ver esto incluso en el caso de los in whom discípulos, he had chosen to follow him. los que le había escogido para que le sigan. Now, true revivals begin Los verdaderos avivamientos empiezan when the people are concerned with their sins and not with their sickness. cuando las personas se preocupan de sus pecados y no de su enfermedad. Jesus was never deceived by the crowds who came to him. Jesús nunca fue engañado por las multitudes que le seguían. He, in fact, rated their hearts Él, de hecho, rasgaba sus corazones, even lower when he exposed their selfish motives. los reducía de rango incluso cuando exponía su egoísmo. Listen to what he said Escuche lo que decía. in John chapter 6, verse 26. En Juan capítulo 6, versículo This 26. is what he said to the thousands. Esto le decía a los Ye millares. seek me not because ye saw the miracle, Me buscáis no porque habéis visto las but señales, because ye did eat of the loaves and were filled. sino porque habéis comido de los panes y habéis sido saciados. Now, do you know what began to thin out the crowd of the people? ¿Saben lo que empezó a reducir la cantidad de las personas? It was when Christ began to teach, Era cuando Cristo empezaba a enseñar, when he began to present the Word of God. cuando empezaba a presentar la palabra de Dios. It was when he began to reveal who he was Era cuando empezaba a revelar quién era and Él why he came to this earth. y por qué vino a esta tierra. People wanted to see rather than to hear. Las personas querían ver en lugar de oír. The people wanted to get rather than to give. Las personas querían recibir en lugar de Now, dar. the people had no problem Las personas no tenían problema being interested in Jesus and what he was doing, en estar interesados en Jesús y lo que Él hacía, but yet they were not willing to be taught by him when he spoke. pero no estaban dispuestos a ser enseñados por Él cuando hablaba. And it was all because Y esto era todo porque people were expecting to see a glamorous king el pueblo esperaba ver un rey glamoroso instead of a humbled Savior. en lugar de un Salvador humilde. They were being challenged to believe in someone Estaban siendo desafiados a creer en that alguien did not fit their thought patterns for the day. que no encajara en sus patrones de pensamiento de aquel día. Now, it was a hard message for the people to swallow, Era un mensaje difícil de tragar para las personas. just as it's true for many to swallow today. De la misma manera que es difícil de tragar para muchos hoy. And I'm sure that Peter probably found Y estoy seguro que Pedro halló the probablemente words in the teaching of Christ as being difficult to understand, just like the rest. las palabras y la enseñanza de Pablo igual de difícil que el resto. But yet, Peter's heart told him Sin embargo, el corazón de Pedro le that decía the words that Jesus spoke were words of eternal life. que las palabras que Jesús habló eran palabras de vida eterna. Peter understood Pedro entendió that it was the words rather than the miracles que eran las palabras en lugar de los milagros that contained within them the secrets of life. que contenían en sí mismas los secretos de la vida. That's the reason Por esa razón that we find this perceived, ignorant, unlearned fisherman que hallamos a este que percibimos como un pescador ignorante e iletrado, desiring to hear more of what Jesus was saying. deseando oír más de lo que Jesús decía. Peter longed in his heart Pedro anhelaba en su to corazón hear more of the words coming from his master oír más de las palabras que provenían de su maestro, that revolved around spirit and life. que giraban en torno al espíritu y la vida. And Peter knew with assurance Y Pedro sabía con that seguridad there was no alternative to Christ in this matter. que no hay alternativa a Cristo en este asunto. To turn away
desviarse like many did on that day in John chapter 6, o alejarse como muchos hicieron aquel día en Juan 6, was to move in the direction of uselessness within the kingdom of God. era dirigirse en la dirección de la inutilidad para el reino de Dios. Many disciples on that day did just that. Muchos discípulos aquel día hicieron justo eso. In fact, John records De hecho, Juan in registra chapter 6, verse 66, en capítulo 6, versículo 66, from that time many of his disciples went back que a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron and walked no more with him. y no anduvieron más con él. The same can also be said of 380. Lo mismo se puede decir también de 380, Chose to remain where they were que eligieron permanecer donde estaban when they received the word of God, cuando recibieron la palabra de Dios, when they received the command of Christ, cuando recibieron el mandamiento de Cristo go and tarry in the city of Jerusalem de ir y esperar en la ciudad de Jerusalén until they be endued with power from on high. hasta que sean investidos con poder de lo Now alto. thank God. Ahora, gracias a I Dios, said thank God Peter obeyed. gracias a Dios, Pedro obedeció. He obeyed the command of Christ. Él obedeció el mandamiento de Cristo. And Peter became a part of the minority, Y Pedro se convirtió en parte de esa minoría, part of the remnant, part of the few on that glorious day. parte del remanente, parte de los pocos en aquel día glorioso. Don't get me wrong. No me We malentiendan. don't need to be cynical with the crowd No debemos ser cínicos con la multitud, if and when they do appear. siempre y cuando aparezcan. Jesus Christ was never. Jesucristo nunca lo fue. He had a clear-eyed understanding of what he was confronting at that very moment. Él tenía un claro entendimiento de lo que estaba confrontando en ese momento. He understood the motives of the heart of man. Él entendía el motivo del corazón del hombre. He knew assuredly why they were there in the first place. Él sabía con seguridad por qué estaban ahí por empezar. But yet it never stopped him Sin embargo, eso nunca le detuvo demonstrating compassion de demostrar compasión and ministering to the needs of the people. y de ministrar para la necesidad de las personas. Yes, there were opportunities for him. Sí, había oportunidades para él. Jesus healed the sick. Jesús sanaba enfermos. Yes, there were times where he cast out demons. Sí, hubo tiempos en los que expulsó demonios. Yes, even the opportunity to feed thousands as well. E incluso la oportunidad de alimentar a millares. Jesus' love for the people never wavered. El amor de Jesús por las personas nunca disminuyó. In fact, I believe it grew stronger. De hecho, yo creo que se fortaleció. The closer he got to Calvary, Cuanto más se acercaba al the Calvario, closer he got to that cross. cuanto más se acercaba a la cruz. And it was a love that refused to be blinded Era un amor que se negaba a estar ciego or to be intoxicated by the passing of popularity. o a estar intoxicado por la popularidad disminuir. Now, the ministry of Christ was towards the remnant. Ahora, el ministerio de Cristo era ser In remanente. fact, speaking of Jesus, De hecho, hablando de Jesús, John wrote these words Juan escribió estas in the palabras Gospel of John, chapter 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verse 11. versículo 11. Speaking of Jesus, Hablando de Jesús. he came unto his own, and his own received him not. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. But as many as received him. Mas a todos los que le recibieron. Now, here I want to pause. Y aquí quiero pausar. John is speaking of the remnant. Juan está hablando de ese remanente. But as many as received him, A todos los que le to recibieron. them gave he power to become the sons of God, A los que creen en su nombre. even to them that believe on his name, Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. which were born Los cuales no son not of blood, engendrados de nor of sangre. the will of the flesh, Ni de voluntad de carne. nor of the will of man, Ni de voluntad de varón. but of God. Sino de Dios. A remnant is a sure sign Un remanente es señal segura. that God is still moving, Que Dios se sigue moviendo. that God is still working in this earth. Que Dios sigue obrando en
esta tierra. So the stage has been set in these last days, Así que se ha puesto el escenario en estos últimos días, pitting the spirit of truth against the spirit of error. enfrentando el espíritu de verdad con el espíritu de error. God has put the nations of this world to a special test Dios ha puesto a las naciones del mundo bajo una prueba especial to try them that dwell upon the earth. para probar a los habitantes de la The tierra. harlot church, La iglesia ramera, a church that has been built itself upon the foundation of the sands of carnality, la iglesia que se ha edificado sobre los fundamentos de arena de la carnalidad, that is built upon a foundation of the worldly popularity, que ha edificado los fundamentos sobre la popularidad mundana, that is built upon the foundation of untold worldly wealth, que ha edificado sobre el fundamento de las riquezas incontables and mundanas special alliances with worldly government. y alianzas especiales con gobiernos del mundo. This will be the fatal attraction for the multitude. Eso será la atracción fatal para multitudes. That church will have the world intoxicated Esa iglesia intoxicará al mundo with her spirit of fornication. con su espíritu de Now, fornicación. the issue of the testimony and faith of Christ El asunto del testimonio y la fe de Cristo cannot be underestimated. no se puede subestimar. There can be no compromise No puede haber concesiones, whatsoever with that worldly devilish system outside. ninguna en lo absoluto con el sistema del mundo. Because the one who denies that Jesus is the Christ Porque aquel que niega que Jesús es el Cristo is a liar and an antichrist. es mentiroso y So anticristo. make no mistake about it. Así que no te equivoques en esto. God is making his move in this time. Dios está haciendo su movida en este tiempo. In fact, he's right on time. De hecho, Él llega a tiempo. He's calling out a remnant of believers Está llamando a un remanente de who, creyentes like Daniel and his 3 Hebrew friends, que igual que Daniel y sus 3 amigos they hebreos purposed within their hearts not to defile their bodies, propusieron en su corazón no contaminar su cuerpo, but they chose to stand upon the sure foundation of their faith and their trust in God. sino que eligieron pararse sobre el cimiento firme de su fe y su confianza en Dios. Now, there's no promise given by God for the timid or the fearful. No hay promesas dadas por Dios para aquel que tiene una fe tímida o You're temerosa. either going to choose to give in to the demands of the world and its system, Tú vas a elegir ceder a las exigencias del mundo y su sistema, or you're going to choose to rise up. o vas a elegir levantarte. Choose today to rise up. Elige hoy levantarte. Choose today to stand up. Elige hoy ponerte de pie. Stand up upon the only sure foundation Párate sobre el único fundamento firme and be counted faithful unto God until the very end. y sé contado por fiel para Dios hasta el final. Christ Jesus, Cristo Jesús, Jesus Christ, the Son of God, Jesucristo el Hijo de Dios. He is our sure foundation to stand upon. Él es nuestro fundamento firme sobre el cual That's pararnos. the reason why He said to Peter and the rest of those disciples, Por esa razón él dijo a Pedro y al resto de los discípulos, upon this rock. sobre esta roca. In fact, this foundation, De hecho, este fundamento, God said He will build His church. Dios dijo que edificaría su The iglesia gates of hell shall never prevail against it. y las puertas del infierno no prevalecerían contra So the ella. cry today, Así que clamor hoy. let us go forth therefore unto Him without the camp, bearing His reproach. Vayamos pues hacia él, llevando lo propio de él fuera del campamento. I submit to you, Yo les aseguro, it will be worth valdrá la pena, whatever it costs cualquiera el to costo, be among those individuals para estar entre esas in personas whom the Son of Man sobre quien es el Hijo del can Hombre find faith on the earth when He returns. pueda hallar fe cuando regrese. I'm here to remind us Yo vine a that recordarnos Jesus Christ our Lord is going to come back. que Jesucristo nuestro Señor regresará. He could come back today. Él podría volver hoy. But if He doesn't, Y si no, we've got to stand firm on that sure foundation. debemos pararnos firmes sobre ese cimiento. I'm here to tell you, Yo vine a it decirte, won't be easy, no será fácil, but it will be worth it all. pero valdrá la pena When we one day finish in the end, cuando algún día terminemos al final, when we come through that finish line, cuando crucemos la meta, coming through those pearly gates, cuando pasemos por las puertas de coming perla, before the judgment
seat of Christ. ante el tribunal de Cristo. We can hear the words of our blessed Lord and Savior. Y podamos oír las palabras de nuestro bendito Señor y Salvador. Well done, thou good and faithful servant. Bien, buen siervo y fiel. Thou hast been faithful over a few things. En lo poco has sido fiel. I will make thee ruler over many things. Sobre mucho te pondré. Enter thou into the joy of the Lord. Entra ahora al gozo de tu Señor. Brother and sister, Hermano y hermana, this is the will of God. esta es la voluntad de Dios. He wants us to finish. Él quiere que He terminemos. wants us to make it. Él quiere que lleguemos. But the only way we can make Y it la única manera de llegar is to overcome what we're having to face here in this time. es vencer lo que tengamos que enfrentar en este tiempo. Have hope. Ten esperanza, Have faith. ten fe, Have love in God today. ten amor en Dios hoy. Hallelujah. Aleluya.